Jersey number 5, pass to jersey number 12. To jersey number 10. Pumuli ng Ross and 2 points. Jersey number 10 of UC Blue. Jersey number 24 ang barangay sa Pulino ng gana ng Mora. Yan ang papasakan ng mga pinasa kay jersey number 12 ni Sir Tejada. Swing by jersey number 11. Pinasa kay jersey number 21 to jersey number 19 for another 3. All good. We want jersey number 10 of barangay UC Blue. Jersey number 10, swing by jersey number 24. Ayan, lumusot si jersey number 10. Pinasa kay jersey number 12 and 30 points. Jersey number 12. 10 points na lang ang laman ng buwan. Naparay sa kulo lamang sa buwan ng UC sa score na 48-30. Last point to shoot! Jersey number 21. Ayan, we want jersey number 25 ni Sir Ibanez, pero may samang tawag. Ready, jersey number 19. Illegal contact to the hands. Illegal jersey number 5 of barangay UC Blue to Mr. Ibanez. Jersey number 5. Ayan, sumalaksak. And no good. Limang dito sa Ibanez. No good pa rin. Nakuha ni jersey number 10. Jersey number 10 sumalaksak. No good. Aliwas ni jersey number 12. And 2 points. Jersey number 12. Next score natin, 48-40. 1 puntos na lang ang laman ng barangay sa Pulino lamang sa barangay UC sa score is 60-30. No good. We want jersey number 10. No pass to jersey number 12. And 2 points. Jersey number 12. Score natin, 48-42. 6 points na lang ang laman ng San Pulino laban sa UC sa score na 48-42. Ayan, jersey number 24 na number 43. No good. We want jersey number 20. And 2 points. Jersey number 21. Score natin 50-42. San Pulino. Jersey number 25 ni Sir Ibanez. Jersey number 19.